Heavenly Father, we thank you for this new day and the opportunity to work. Guide us in everything we do today, that our actions may glorify you. Grant us the wisdom to make the right decision and the strength to carry out our task with excellence. Help us remain patient, kind, and diligent as we interact with others. This we ask through Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Amen, Father. Diyan sa budget office, ang budget office itahasan, tumasa sa local government code, ang pag-assist sa atong mayor with regards on financial matters. No, the financial matters is not only the budget
the local finance committee, the membership name is the treasurer, municipal budget planning, and the adaptive members is the accounting office. So, ang budget, itahasan sa pagpahapsay, pagpahiluna sa atong mga appropriations, allocations with regards sa atong budget sa Luzon. So here comes now, the annual budget 2025 report, the summary. The annual budget 2025 has been approved by the Sangguniang Bayan, enacted last November 11, 2024. The total amount enacted by the SB was 340,709,235 pesos. Mao ni ato kinatibukan nga hulagway sa atong kwarta dinhi sa atong lungsod. Kini nagagikan kini sa atong national tax allotment sa amount na 285,709,000. Actually, the national tax allotment is 292 million. But the 6 million ani is ato gi-reserve for the purpose kung doon ay mga adjustment sa atong NPA. Yes, in fact, last month, there was an adjustment no, sa pila ka thousand ang nahingos-os. So that because we have a buffer, wala matandog ang atong appropriation as approved by the SB. Kaya kung wala pa nato butang yung buffer, dako ka problema tungod kay pag-uso sa NTA, automatic mausog ang tanan nato nga budget. But because we do some buffer, so mo na nga bisan dihay adjust NTA, ingusos ang gatong share. Wala ta mag-usap sa atong budget tungod kay hatay buffer ng atong ganda. Secondly, the purpose of the buffer is when the local chief executive do na siya mga urgent measures, necessary measures nga diin during the preparation of the budget, the local chief executive wala pa siya kaunahunan niini. So one of the purpose of the buffer, because when there is necessary nga mga proyekto sa atong local chief executive na wala ma-include sa annual budget, then pwede na ito gamitan sa iyang supplemental budget. Then usa sa atong source of funding, mao ang atong buffer nga atong ikahin. So with that, we have also the local tax revenue as reported by the municipal treasurer or acting municipal treasurer, Mr. Benji. He targeted 55 million for this year sa ato nga income. Then mao kini iyang paningkamutan nga makabot sa 55 million aron idugang sa atong 285 million in a total of 340,709,000 ang atong annual budget for 2025. This amount has been appropriated to the following accounts: the personal services on the different accounts in a total amount of 113,656,978. For the maintenance and other operating expenses in the amount of 152,042,107 pesos. And on the capital outlay of every offices, 75,010,150. We also allocated in the budget the 20% for local development fund. Then ato kuha ang atong mga infrastructure projects, mga priorities sa atong local chief executive nga di necessary kayo sa atong lungsod. Ato gigahin ang 20% in the amount of 60 million pesos. We also allocated the amount of 17,361 for the disaster purposes. The MDRRF kung 5% fund para nga doon ay mga emerhensya, doon na kita'y magasto o doon na kita'y mapalit para sa mga preparation ni pagsanglit o pananglitan, doon ay mahitabo nga dili maayo. Also, we allocated 8 to barangay
tabang sa atong mga workers diya sa barangay in the amount of 1,680,000 pesos. We also located subsidy to the barangay for their important and necessary purposes in the amount of 10.2 million. Ang tanang barangay kinedin sa Tulungos, the 51 barangays nga din gi-appropriatan sa atong local city executive para doon na sila magamit sa tagsa nila ka barangay isip tabang sa atong lungsod. So far, urang kausa kini ato i-share ninyo, and again, magandang umaga po sa lahat. Thank you so much, sir. Magandang umaga. Itong yung simana, dito na lang itong heads of officers together with the rest of the public officials sa General Santos for the beach marking activity. And then wala na apilas sa Monday during the launching of the Women's Month celebration. At po sa Jensen for a benchmarking activity. And sa silang mag-greetings ng mga magandang Jensen. Magandang greetings. Kung kita sa Ilongos, kung sa mga akong manner of greeting nga tatak nga Ilongos nun, sa kay Mayo. Mayo silota nga usa ka angat ka Ilongos nun nga kabutagong ng tanan. Pwede ba? Pwede? Yeah. Because din sa inyo nga magandang magandang Jensen. Yeah. Ang tawag nila dito, the home of the champions. Kaya naman si Tony Pacquiao, si Suksok, dito, si Nilay, sa atong Pinoy Big Brother. Pagka kayo silang mga champions nga nagikan itong lugar, walang ito ang ilang lugar nga home of the champions. Wala ko kayo nakapatak sa ilang city hall. Kung sa itong lungsod, kung sa Makata, home of at sa mga Ilongos, maraming ko. Since ang mga nasa gobyerno, kung yun ay panagway sa lungsod sa Ilongos, muna po sa mga binilay ko kung nakita, siguro Ilongos is the home of peace-loving people. Pero sa bayan lagi, but we love to eat rambul. Nakapainit lang Dito. It was a learning experience we had together with our mayor, the rest of the local officials, and was General Santos. And maong nakapunan na mo, so kung nakita sa among mga pangutana sa isang official ko dito, inaot nga ang ako lang nag-click-tap ko dito sa atong lungsod, ang ilang mga best practices na itong syudad. Syudad ba sila? Lungsod na ta, and we aspire the way they handle their local government with them. So, last week, monitor din mayo man ang dagan, no? Even with the absence of your heads in your respective departments, based on the feedback, mayo man ang inyong pagdala po sa mga opisina. Mga itong pagkakpakan ng tanan. You do it well, even the absence of your leadership department heads. And that only shows base sa atong kanta, ganina, aron kurong-kurungan ta sa kalipay, sa word na nagunahan to. Sa mga word na nagunahan, sa Ilongos hymn, aron kurong-kurungan ta sa kalipay. Ano man? Diba? Yung dito tabangan ta. Managiusa. Those are the words that proceeds with kurong-kurungan. So it's a tough day. Even without the presence of your heads,
you can do your job and you did it well. So congratulations to yung tanan. No? Kasi wala pa yung events dito. Kaya napakita na of the true value of public service. If you can handle your office well, even without the presence of the local city team and the rest of the department heads. Meaning, you can do the work, no? Wholeheartedly. You're able to deliver your outputs for the rest of the week. And that means that embodies the true value of Ilocos, peace-loving within and without. Within us, if there's peace, then it will exude outside, no? And promote peace as well in our territory, in our environment, in our offices. So another week, nausap, ang atong labahonan, no? We know we do have a lot of challenges ahead of us, but the Lord assures us, naa siya, no? At uban ka na itong kahitay. In fact, the gospel today, he reminds us na if we do righteous thing, no? If we do good, he will separate us from, he will separate the sheep from the goat. So, hopefully all of us aspires to become a sheep, no? Sa kakamiro, sa kalutay, magmatiyon anon sa atong pagservisyo, sa atong lungsod, sa Ilocos. Because that is what angat ka, Ilocos is all about. On behalf of our local chief executive, congratulations everyone and happy week, working week na atong tanan. Salamat.